दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी सीढ़ियों को देखा है जो कि बिल्कुल सीधी हैं और इन सीढ़ियों में एक्चुअल में लोग चढ़ते हैं और वो भी बिना किसी सपोर्ट के। और क्या आपने कभी इंडिया के किसी ऐसे किले के बारे में सुना है जिस तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया की सबसे ख़तरनाक सीढ़ियों पर से गुजरना पड़ना हो? तो चले आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की ऐसी ही कुछ ख़तरनाक सीढ़ियों के बारे में जिनके बारे में आपने न पहले कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। हरिहर फोर्ट, ये फोर्ट इंडिया में है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले इन ख़तरनाक सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन सीढ़ियों पर जाने से पहले एक हेल्दी इंसान भी 1000 बार सोचता है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ ख़तरनाक होने के साथ साथ बहुत साल पुरानी भी हैं और कई कई जगह से ये सीढ़ियाँ बिल्कुल टूट चुकी हैं। इसलिए जहाँ से सीढ़ी टूटी है उसे छोड़कर आपको अगली सीढ़ी को पकड़ना पड़ता है। इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के लिए किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं लगा हुआ, बस सीढ़ियों के दोनों साइड पर छोटे छोटे गड्ढे बना दिए गए हैं, जिसमें आप अपनी उंगलियों को फंसाकर ऊपर आसानी से चढ़ सकें। इस किले को राजा के दौर में ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी किले पर हमला ना कर सके, क्योंकि जिस पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है वो पहाड़ी हर जगह से स्टीम है। किले के अंदर जाने का सिर्फ यही एक मेन रास्ता है, इसलिए कोई भी किले पर अटैक नहीं कर सकता। इस किले को देखने हर साल हजारों लोग आते हैं। माचू पिचू, ये स्टेट्स रूस में हैं। इनको स्टेट्स ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ ज़मीन से 2700 फीट ऊंची हैं। ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि आपको एक एक सीढ़ी पर ध्यान से चढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका ज़रा सा भी पैर फिसला तो आप सीधा नीचे खाई में गिरेंगे। इस पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत किला बना हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग इन सीढ़ियों के ऊपर से जाते हैं और इन ख़तरनाक सीढ़ियों की वजह से ही लोगों को ऊपर जाने में 3 घंटे लगते हैं। और अगर इनकी जगह एक सेफ सीढ़ियाँ होती तो ऊपर जाने में सिर्फ आधा घंटा लगता। पहाड़ी इलाके में बारिश होने की वजह से ये सीढ़ियाँ अक्सर गीली होने की वजह से बहुत फिसलने वाली हो जाती हैं। ये सीढ़ियाँ आज से 500 साल पुरानी हैं। पिको डा तिजुका, ये सीढ़ियाँ ब्राज़ील के शहर तिजुका में हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए आपको एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है, लेकिन इस व्यू के साथ साथ आपको सीढ़ियों का भी खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। इन सीढ़ियों को पहाड़ को काट काट कर बनाया गया है। इन सीढ़ियों पर सिर्फ थोड़ी सी ही ढलवान है। ये सीढ़ियाँ ज़्यादातर सीधी बनी हुई हैं। सपोर्ट के लिए साइड पर एक चेन को लगा दिया गया है, जिसे पकड़कर आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं होता। सपोर्ट होने के बावजूद बहुत से लोग इन सीढ़ियों से फिसलकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। द हाइको स्टेयर्स, ये सीढ़ियाँ
ہوائیں میں ہیں جو کہ پورے پہاڑ پر پھیلی ہوئی ہیں، جن میں ٹوٹل 3200 سیڑھیاں ہیں، اور ہر ایک سیڑھی پر سنبھل کر قدم رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سیڑھیاں پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہو چکی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے دونوں سائڈ پر سپورٹ کے لیے گرل کو لگایا گیا ہے، جس سے کہ لوگ ان کو پکڑ کر سیڑھیوں پر آسانی سے چل سکیں۔ بارش کے بعد ان سیڑھیوں پر اتنی گھاس اگ جاتی ہے کہ جس سے سیڑھیاں صحیح سے نظر نہیں آتی، اور کہیں کہیں جگہوں پر سے سیڑھیوں کی مٹی بارش کی وجہ سے بہہ جاتی ہے، اور اس سیڑھی کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، جس سے یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔ چاند باوڑی یہ انڈیا کے شہر راجستھان میں ہے۔ دوستو، آپ نے زیادہ تر خطرناک سیڑھیاں پہاڑوں والی جگہوں میں ہی دیکھی ہیں، اور وہ بھی اوپر جانے کے لیے، لیکن چاند باوڑے کی سیڑھیاں نیچے جانے کے لیے جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ یہ سیڑھیاں زمین سے 13 فلور نیچے ہیں۔ ان سیڑھیوں سے نیچے جانے کے لیے بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ یہاں آپ ایک سائڈ سے تو دیوار کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پر کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ان سیڑھیوں سے ذرا بھی پھسلے تو سیدھا آپ نیچے جائیں گے۔ یہ دیکھنے میں اتنی زیادہ پرانی نہیں لگتی، لیکن یہ 1300 سال پرانی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سیڑھیاں اتنی پرانی ہونے کے باوجود بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں جیسا کہ یہ ہزاروں سال پہلے تھیں۔ ویا فریٹا یہ سیڑھیاں سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ یہ دنیا کی موسٹ ڈینجرس اسٹیئرز میں سے ایک ہیں، کیونکہ ان اسٹیئرز کو اینٹ یا پتھر سے نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کو پہاڑ کے اندر لوہے کی سریوں کو کھوپ کر بنایا گیا ہے۔ ان سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے سائڈ پر ایک موٹی سی تار کو لگایا گیا ہے، جس کے سہارے سیڑھیوں سے اوپر جایا جا سکتا ہے۔ دوستو، پہاڑ پر بنی ہوئی اینٹ یا پتھر کی سیڑھیاں کس قدر خطرناک ہوتی ہیں، یہ بات آپ جانتے ہیں تو سوچیں یہ سیڑھیاں کس قدر خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ان پر چڑھنے کے لیے آپ کو اپنے سیفٹی بیلٹ کا خیال ضرور رکھنا ہوگا، کیونکہ یہاں سے گر کر مرنے والوں کی ڈیتھ باڈی بھی نہیں ملتی۔ دی اسکائی لیڈر یہ سیڑھیاں آسٹریلیا میں ہیں۔ ان کے اوپر صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہیں ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ یہ سیڑھیاں 2296 فٹ کی اونچائی پر بنی ہیں۔ اس سیڑھی سے اگر کوئی نیچے گرتا ہے تو وہ لگ بھگ 2300 فٹ کی گہری کھائی میں گرے گا۔ یہ سیڑھی 140 فٹ لمبی ہے اور اسے اسٹیئرز آف ہیون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سیڑھیاں اسٹیل اور لوہے کی تار سے بنی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے ان کی مضبوطی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو آگے پہاڑ پر جانا ہے تو اس تک جانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور پہاڑ کے اوپر پہنچنے کے بعد جو نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔